हवा की बेटी जिसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया है, तो आपने शोर नहीं मचाया कि आपको अगवा करके लेके जा रहे हैं? शोर मचाया था, उनके पास असला था। अभी कहते हैं ये सब कॉल्स कर लें, इनका काम ही यही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, किस तरह के अल्फाज हैं? मैडम अनम है, वो उनके साथ। मैडम अनम कौन है? जी सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, सब इंस्पेक्टर हैं। हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा आपको? जी वो कहती हैं इसकी आगे शादी कर दें, आप लोग पैसे लेके बैठ जाएं। बदमाश ने बड़ियां गल्लां करदे, बाहर लगो थोड़ी लत्तां तोड़दे सैं। अच्छा, धमकियां दे रहे ने? धमकियां जी विच सुन लो, फोनां दे विच वेख लो। अच्छा, असी बड़े तंग है, एक बंदा मैं एक जना, बच्चा छोटा जा है, बच्चियां दा साथ है। और ये इंसाफ के लिए जब गई हैं तो इनसे 1.5 लाख की डिमांड कर दी गई है। अहमियत दी जाती है कि ये पाकिस्तान का इदारा है, लेकिन उन इदारों में कुछ ऐसी काली भेड़ें भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं उकाड़ा के इलाका बसीरपुर में। नाज़रीन, यहाँ पर इंतहाई दिल खराश वाक़या रोनमा हुआ है। नाज़रीन, रूह कांपती है कि इस तरह के अल्फाज हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता कि 9th क्लास की बेटी, नाज़रीन, जिसके साथ गैंग रेप किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो बेटी मौजूद है जिसके साथ 5 लोगों ने मिलकर जो है वो ज़्यादती की है। नाज़रीन, इसको घर से अगवा किया है, अगवा करके नामालूम जगह पर लेकर गए हैं और वहाँ पर इसके साथ गैंग रेप हुआ है। नाज़रीन, और ये किस तरह से वाक़या पेश आया है, इस वक्त तो हमारी बहन इस वक्त मौजूद है, उससे हम जानते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, क्या नाम है आपका? अमरीन फातिमा। अमरीन बहन, जब हमने सुना कि गैंग रेप हुआ है तो हमारी रूह कांप उठी है कि इस तरह के वाक़या जो है आए दिन रोनमा हो रहे हैं। हमारा माशरा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। नाज़रीन, देख सकते हैं कि बहन के जो आंसू हैं बयान नहीं किए जा सकते कि इस तरह के अल्फाज। बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और कैसे अगवा किया और कौन लोग थे वो? जी यहाँ के ज़मींदार हैं, वो यहाँ पे ही रहते हैं, करीबी हैं। अच्छा, यहाँ पे करीबी रहते हैं? हाँ जी। तो आप जानते हैं उनसे, कोई राब्ता था, क्या था? जी जानते हैं उन्हें। अच्छा, तो कोई राब्ता वगैरह हुआ था? जी राब्ता वगैरह इस तरह से हुआ था कि वो धमकियाँ देते थे कि अगर आप राब्ता नहीं करोगे तो हम आप लोगों को मार देंगे। अच्छा, तो उनके पास नंबर वगैरह किस तरह से पहुंचा आपका? जी पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिया। अच्छा, तो उन्होंने ये कितने अरसे से वो आपको तंग कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे आपको? जी 2-3 मंथ हो गए। अच्छा, 2-3 मंथ हो गए हैं। जी। तो आपने फिर उनको रोका तो फिर आपको वो धमकियां देने लग गए कि आपको कत्ल कर देंगे, ये बातें। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जी उसके बाद वो उन्हें इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने मैं रोका क्यों है। अच्छा, आपने उनको इग्नोर किया, उनसे बात नहीं की, इस वजह से उन्होंने आपको अगवा किया? जी। अगवा किस वक्त किया और किस डेट को किया आपको अगवा? 25 को अगवा किया जी, सुबह 5 बजे का वाक़या है। अच्छा, 25 को अगवा किया है, सुबह 5 बजे? जी। सुबह फजर के टाइम? हाँ जी। अच्छा, तो आप घर पे मौजूद थी और कितने लोग थे जो अगवा करने के लिए आए? जी 5 लोग थे। अच्छा, 5 लोग थे। हाँ जी। तो घर में कोई और भी आपके था जो जी मौके घर पर? वाले थे। अच्छा, सिस्टर आई हुई तो थी आपने और शोर नहीं मचाया कि आपको अगवा करके लेके जा जी रहे हैं? शोर मचाया था, उनके पास असला था। असला था उनके हाँ पास? जी। तो जब अगवा करके लेकर गए हैं तो कहाँ लेकर गए थे वो आपको? जी नाम लोग जगह मुझे नहीं पता कौन सी जगह पे। अच्छा, जगह का नहीं पता आपको? जी। तो वो कितने अरसे से आपको 2 माह से वो तंग कर रहे थे, आपने फिर कोई पुलिस को नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? जी हमने इस वजह से नहीं किया कि लोग तमाशा बनाते हैं और इज्जत उछालते हैं, बिल्कुल। इस वजह से नहीं किया कुछ भी। अच्छा। उन्हें बस यही कहा कि आप लोग आइंदा ऐसा कुछ भी ना, लेकिन वो बाज नहीं आए। वो बाज नहीं आए। कौन उसका नाम क्या था जो मेन? अवैस नवाज। अवैस नाम है। उसके वालिद का क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज है। और जो बाकी 4 लोग हैं, बाकी 4 अफराद, उनको भी आप जानती हैं? जी जानती। वो भी इसी इलाके के हैं? हाँ जी। उनके क्या नाम है? उनके ना एक सुहेल है, सकलैन है, फखर है, कैसर है। अच्छा, तो पुलिस ने फिर आपकी जब FIR दर्ज हुई है, पुलिस ने फिर किसी को गिरफ्तार किया? जी फखर को किया बस। फ़खर को किया है बस? हाँ जी। तो फ़खर वही मेन शख्स है? नहीं मेन नहीं है। अच्छा, मेन अभी फरार है? हाँ जी। किस तरह से उसने आपको देखा, क्या मामला थे? जी यहाँ से दीवार छोटी है, वो यहाँ से गुजरते थे ट्रैक्टर पे तो नज़र आता था। अच्छा, ट्रैक्टर पे यहाँ से गुजरते थे? हाँ जी। तो यहाँ से गुजरते हुए मतलब वो झांकते थे यहाँ पे घर हाँ में? जी। अच्छा,
تو اس کے بعد پھر آپ نے روکا ان کو؟ جی روکا، اس لیے انہوں نے یہ اچھا، حرکت پھر وہ اغوا کر لیا انہوں نے، اغوا کیا انہوں نے، پھر وہ مطلب کتنے دن بعد آپ کو واپس چھوڑ گئے؟ جی اگلے دن۔ اچھا، ایک دن کے لیے؟ جی استغفر اللہ۔ ناظرین، ایک دن کے لیے جو یہ بیٹی ہیں اس کو اغوا کر کے لے کر گئے تھے، اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 افراد تھے، اور یہ دیکھیں کہ جو 5 افراد ہیں ان میں کوئی آپس میں بھائی ہیں یا وہ علیحدہ علیحدہ ہیں سارے؟ جی علیحدہ علیحدہ۔ اچھا، علیحدہ علیحدہ سارے ہیں۔ ہاں جی۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایف آئی آر درج کروائی، گرفتار ایک ہوا، اس کے بعد پھر پولیس نے کیا رسپانس دیا؟ جی ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا، میڈم انم ہے وہ ان کے ساتھ۔ میڈم انم کون ہے؟ جی سب انسپیکٹر ہے۔ اچھا، سب انسپیکٹر ہیں۔ ہاں جی۔ تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ جی وہ کہتی ہیں اس کی آگے شادی کر دیں، آپ لوگ پیسے لے کے بیٹھ جائیں۔ استغفر اللہ، یہ سب انسپیکٹر کے الفاظ ہیں۔ انصاف دلوانے کی بجائے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی شادی کر دیں آگے، آپ کیوں اس جھنجٹ میں پڑ رہی ہیں؟ ناظرین دیکھیں کہ اس طرح کے بھی ہمارے جو افسران ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے یہ کہا الفاظ آپ کو، تو آپ نے پھر ان کو کیا جواب دیا؟ جی ہم نے بس یہی کہا کہ آپ میرٹ کر دیں۔ اچھا، وہ کہتی ہیں میں نے 3 کی ہیں تو آپ لوگ بھی اس کی آگے۔ اچھا، اس نے 3 شادیاں کی ہوئی میڈم نے؟ 3 کی ہوئی۔ تو اس لیے انہوں نے، ناظرین دیکھیں کہ اس کے الفاظ دیکھیں کہ میں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں تو تم کیوں اس جھنجٹ میں پڑتی ہو، اپنی شادی کرواؤ اور چھوڑو اس کیس کو۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ نے پھر ایس ایچ او کا کوئی رسپانس نہیں ہے؟ جی ایس ایچ او نے کا ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ہے۔ میڈم ہی جب تک انہیں بے گناہ لکھے گی نہیں گناہ گار تو وہ کیسے؟ تو وہ کیوں نہیں پکڑ رہے ابھی تک، کیا وجہ ہے؟ جی وہ میڈم نے پیسے لے لیے ہیں ان سے۔ پیسے لیے میڈم نے؟ کتنے پیسے لیے؟ 5 لاکھ۔ 5 لاکھ روپے۔ ناظرین دیکھیں کہ وہ میڈم انم جو ہے اس کے الفاظ کیوں تھے، یہ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ 5 لاکھ اس کے پرس میں پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ڈی این اے رپورٹ آئی ہے نہیں آئی؟ کیا بات؟ جی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ابھی تک نہیں آئی رپورٹ؟ ہاں جی۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ جی ابھی تک کچھ دن ہوئے ہیں ڈی این اے ہوئے کو، اچھا۔ 26 تاریخ کو ہوا ہے، ابھی اچھا۔ آ جائے گی۔ صحیح، تو کیا بتایا کتنے دن بعد آئے گی رپورٹ؟ جی 20-15 دن بتاتے ہیں۔ اچھا، 15-20 دن بعد رپورٹ آئے گی۔ تو یہ بتائیں کہ جب اس نے بتایا کہ آپ اس طرح کے معاملات کہ آپ چھوڑو اس کیس کو، پھر آپ نے ان کو کیا کہا؟ کوئی آپ سے بھی انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی؟ جی ڈیمانڈ کی تھی، انہوں نے کہا تھا 1.5 لاکھ ہمیں دے دے، لیکن ہمارے پاس اتنے نہیں تھے، ہم نے 50,000 دیا، لیکن انہوں نے کہا ہم نے نہیں لینے اتنے۔ ناظرین دیکھیں کہ ایک ہوا کی بیٹی جس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا ہے، اور وہ انصاف کے لیے جب ایک پاکستان کا جو ایک ادارہ جسے پنجاب پولیس بھی کہا جاتا ہے، ناظرین جب یہ وہاں پہنچی ہیں، وہاں انصاف کے لیے گئی ہیں، تو آگے سے یہ رسپانس ملا ہے کہ آپ یا تو 1.5 لاکھ دیں یا پھر آپ یہ کیس چھوڑ دیں، کیونکہ دوسری پارٹی کی طرف جو ہے وہ سب انسپیکٹر کو 5 لاکھ مل چکے تھے۔ ناظرین دیکھیں کہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کو اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کا ادارہ ہے، لیکن ان اداروں میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں جو کہ دوسرے اداروں کو اور ان کے جو مین افسران جو ہیں ان کو بھی بدنام کر رہی ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ معاملات کس طرح سے پیش آئے کہ انہوں نے 5 لاکھ دوسری پارٹی سے لیے ہوئے ہیں، اور یہ انصاف کے لیے جب گئی ہیں تو ان سے 1.5 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی گئی ہے۔ ناظرین اس معاشرے میں انصاف جو ہے وہ بہت مشکل ملتا ہے۔ ناظرین اگر انصاف کے لیے کوئی جاتا بھی ہے تو اسے بہت ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، انہیں بار بار جو ہے وہ تھانے کچہریوں میں بلایا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اگلی پیشی پہ جو بلائیں گے۔ اس طرح کے معاملات کیونکہ جو دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں امیر، اور وہ خرچے کر چکے ہوتے ہیں، 4-4 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ ان کی جیبوں میں وہ دے چکے ہوتے ہیں، تو پھر غریب کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ ناظرین اس وقت ان کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بزرگوں کی کہنا چاہو گے تہاڈے نال ایڈا وڈا واقعہ پیش آیا ہے کہ روح کہاں پڑتی ہے جدوں اسی سنیا ہے کہ ایک گینگ ریپ کیتا گیا ایک 9th کلاس دی بچی دے نال، تے کی کہنا چاہو گے کی انصاف واسطے؟ سانو انصاف نہیں مل رہا، سان تو ہو گیا مہینہ 1.5۔ اچھا، رات نو انج پھانسی لگے کھایا، کوئی فائر ماردا ہے، کوئی ایਂ لگدا ہے، کوئی ایਂ لگدا ہے۔ بدماش نے بڑیاں گلاں کردے ہیں، باہر لگو تھوڑی لتاں توڑ دے سیں۔ اچھا دھمکیاں دے رہے ہیں؟ دھمکیاں جی آ وچ سن لو، فوناں دے وچ ویکھ لو۔ اچھا، اسی بڑے تنگ ہے، ایک بندہ میں ایک جنا بچہ چھوٹا جا ہے، بچیاں دا ساتھ ہے، وہ آپ بڑے تگڑے نے، بڑا کچھ کر رہے نے۔ اچھا جو دوسری پارٹی ہے، جو مخالف پارٹی ہے، وہ اب آپ کو کوئی ٹارچر کر رہے ہیں، کوئی معاملات چل رہے ہیں؟ جی ٹارچر کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دیں جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں،
उन्हें अच्छा। कहते हैं वो टांगे तोड़ देंगे और हमारा अच्छा। नाम लेते हैं कि लड़की को उठा के मार देंगे और खुद पेश हो जाएंगे। अच्छा, ये धमकियां भी अब आपको दे रहे हैं? जी, कभी कहते हैं ये सब कॉल्स कर लें, इनका अच्छा। काम ही यही है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, किस तरह के अल्फाज हैं। को वो क्या कहते हैं कि वो कॉल कर लें? जी तो धमकियों के बारे में आपने बताया थाने में? जी, ये बताया है। फिर जी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लास्ट टाइम यहाँ से कब धमकी देने के लिए आए हैं? जी मोबाइल पे देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम उठा के ले जाएंगे। 2-3 आदमियों के पास खड़े होकर ये बात की है, लेकिन उन्होंने भी आगे से जवाब दिया है कि हम भी उसी फैमिली के हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करने देंगे। उन्होंने सब बताया हमें। जब आपको लेकर गए हैं यहाँ से, कोई नशा वगैरह दिया आपको या क्या? जी नशा वगैरह नहीं दिया। नशा वगैरह नहीं दिया आपको? जी नाज़रीन, देख सकते हैं कि एक हवा की बेटी जिसकी की इज़्ज़त जो है वो तार तार कर दी गई है। नाज़रीन, तो इंसाफ के लिए जो है वो बार बार जो है वो अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं ताकि इनको इंसाफ दिया जाए। और जो पुलिस की जो रिस्पांस है वो देख सकते हैं कि वो पैसे के जो हैं वो लालची हैं कि पैसे जो उनकी जेब में पहुंचेंगे तो इनको इंसाफ मिलेगा, वरना इंसाफ इनको नहीं मिलेगा। नाज़रीन, आपकी कोशिश से नाज़रीन आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बेटी को जो है वो जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो मुलजिम हैं वो जल्द से जल्द जेल में जाएं और उनको जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नाज़रीन, इसी के साथ शकील चिश्ती को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पब्लिक।